Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:54 p.m. Maupay nga kulop sa iyong tanan. Asyay niyan mga balita yan na nga oras. Masobra 2,000 nga land titles gindistribuer sa Department of Agrarian Reform Region 8. Ini igbabalita ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Maabot 2,298 nga land titles ang gindistribuer sa Department of Agrarian Reform Region 8 sa 2,396 nga farmer beneficiaries ilarom sa support to parcelization of lands for individual titling split project sakop sa mga gindistribuer nga e-titles an por lo menos 4,863 ka hektarya sa tuna sa mga probinsya sa Samar ug Northern Samar. Katuyuanan sa programa nga siguraduhon ang klarado ug individual nga pagtag-iya sa tuna sa mga parauma nga benepisyaryo sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Base sa DAR, ginlalauman nga magahatag ang proyekto sa mas marig-on nga land tenure security, mas dako nga access sa serbisyo ug kapital ug mas marig-on nga panginabuhian para sa mga parauma, mao ang pitad pakadto sa sustainable nga kauswagan sa probinsya sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Sa aton katapusan nga balita, indignation rally ginbuhat sa mga Samarnon para pagkondena sa mali nga ideolohiya sa CPP, NPA, NDF. Detalye sa balita pamatian naton sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Klaro ang bahayag sa mga komunidad sa Northern Samar ug Eastern Samar nga nadiri na maka-eksperyensya pa sa mga panhadlok ug mga panabuso nga ginkakabit sa CPP, NPA, NDF. Masobra 400 nga mga residente san Hipapad, Eastern Samar ug mga bungto san Las Navas ug Katubig sa probinsya sa Northern Samar ang nagpartisipar sa indignation rally dara ang mga placard ug ang panawagan nga undangon naan extortion, harassment ug ginaaligar nga pag-recruit sa mga minor de edad. Como parte sa aktibidad, ginpermahan ang withdrawal of support sa CPP, NPA, NDF ug nagpahayag ang mga partisipante sa pagsuporta sa mga programa sa gobyerno para sa kahimyangan ug kauswagan. Nagtapos ang programa, pinaagi san pagsunog san mga bandera sa CPP, NPA, simbolo san pagtalikod san komunidad sa armado nga pakikibaka ug utro na nindugan para sa usang talwas nga isla San Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon ka mo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pratencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.